अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग नॉलेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा कि फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है और उसके स्ट्रक्चर क्या है, और आरसीसी के कॉलम कौन से होते हैं, कॉलम में स्टील कौन सा होता है, और बीम के मतलब मैं वजाहत करूँगा। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि दूसरे दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग इंट्रोडक्शन है। मुस्तकम सीमेंट कंक्रीट आरसीसी से तैयार की जाने वाली इमारत के उफ़क़ी और अमूदी स्ट्रक्चरल मेंबर अगर यकजान तैयार किए जाएं तो ऐसी तामीरात को फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इमारत कहा जाता है। ऐसी तामीरात में किसी भी दो स्ट्रक्चर मेंबरान के दरमियान बनने वाला जोड़ फिक्स्ड होता है। इस किस्म की तामीरात में मुख्तलिफ़ किस्म के मेंबरान तैयार करते वक्त एक मेंबर में इस्तेमाल होने वाला सरिया उसके साथ मुल्हका मेंबर के सरिये के साथ बांधा जाता है। इस तरह फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इमारत में तमाम मेंबरान एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जकड़े हुए होते हैं। ऐसी तामीरात में अगर कहीं तामीराती जोड़ मुहैया करना पड़े तो पहले से डाली गई कंक्रीट को अच्छी तरह साफ़ करके नई कंक्रीट डाली जाती है ताकि जोड़ मजबूत और यकजान बन सके। उसके आगे दोस्तों, ऐसी तामीरात मुतअद्दिद मंजिला इमारत के लिए की जाती है। इस किस्म की तामीर में अमूदी मेंबरान जिनको सतून कहा जाता है और उफ़क़ी मेंबरान जिनको बीम कहा जाता है को यकजान तामीर किया जाता है और फ्लोर स्लैब भी यकजान तैयार किए जाते हैं। पहले वक्तों में ये अज्जा स्टील से बनाए जाते थे, लेकिन आजकल ये अज्जा ज़्यादातर मुस्तकिम सीमेंट कंक्रीट और सीसी से तैयार किए जाते हैं। इन अज्जा को एक दूसरे के साथ पिवस्त यानी फिक्स कर दिया जाता है। पिवस्त करने के लिए एक मेंबर में इस्तेमाल होने वाला सरिया दूसरे मेंबर के सरिये के साथ बांध दिया जाता है। इस तरह बनने वाले हर एक जोड़ में कंक्रीट एक साथ डालकर तामीर को यकजान बना दिया जाता है। तीन से ज़्यादा मंजिला इमारत के लिए हवा का दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़लज़ले के झटके की शिद्दत भी बढ़ जाती है। इनको बेहतर तरीके से बर्दाश्त करने के लिए इमारत की चौड़ाई के रुख दीवारें डिज़ाइन की जाती हैं। इन दीवारों को शेयर वाल कहा जाता है। दोस्तों, इसके आगे है मुस्तकिम सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर। सीमेंट कंक्रीट दबाव में काफ़ी मजबूत है जबकि तनाव में निस्बतन कमज़ोर है। दबाव बर्दाश्त करने के लिए सादा कंक्रीट के अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि तनाव बर्दाश्त करने के लिए मुस्तकिम सीमेंट कंक्रीट के अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, आगे इसकी मिकदार है यानी कि इसमें स्टील की मिकदार 0.80% से 8% तक रखी जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के आरसीसी के अज्जा दर झेल हैं। इसके आगे है आरसीसी के कॉलम्स। इमारत में आमूदी हालत में इस्तेमाल होने वाले मेम्बरान को कॉलम कहा जाता है। इनके किनारों पर लोड मुहैया किया जाता है। अगर लोड कॉलम के क्रॉस सेक्शन के वस्त में लगाया जाए तो ऐसे कॉलम को मरकजी लोड कहा जाता है, जबकि अगर लोड वस्त में ना लगाया जाए तो ऐसे कॉलम को मरकज ग्रेज वाला कॉलम कहा जाता है। वस्त में लोड लगाने वस्त में लोड लगाने से कॉलम में सिर्फ दबाव पैदा होता है, जबकि मरकज ग्रेज लोड से दबाव के अलावा तनाव और मूवमेंट भी पैदा होता है। लोड की वजह से अगर कॉलम सिर्फ दबाव में फेल हो जाए तो ऐसे कॉलम को छोटा कॉलम कहा जाता है, जबकि अगर कॉलम अतराफ को झुकाव की वजह से फेल हो तो ऐसे कॉलम को लंबा कॉलम कहा जाता है। आगे कॉलम में स्टील। दोस्तों, कॉलम में स्टील की तफसील दाजेर है। मेन बार्स, इसमें पहली है जो मेन बार्स बुनियाद में लंबाई के रुख और चौड़ाई के रुख जो सरिये इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें उनको मेन स्टील बार्स कहा जाता है। कॉलम पर अमल करने वाले लोड के मुताबिक स्टील डिज़ाइन करके ये बार्स 5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर यानी कि 3/8 इंच से 2 इंच कुतर के इस्तेमाल किए जाते हैं। बुनियाद में सरियों के बाहर 7 से 10 सेंटीमीटर 2.5 से 4 इंच कंक्रीट कोर मुहैया किया जाता है। दोस्तों, आगे लॉन्गिट्यूडनल बार्स। कॉलम में अमूदी हालत में ऊंचाई के रुख जो सरिये इस्तेमाल किए जाते हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल बार्स कहा जाता है। मुरब्बा और मुस्ततिल शक्ल के कॉलम में इनकी कम अज़ कम तादाद 4 रखी जाती है और गोल शक्ल के कॉलम में इनकी तादाद कम अज़ कम 6 रखी जाती है। आगे है स्ट्रिप्स। कॉलम के सरियों को टेढ़ा होने से रोकने के लिए वक्फा पर रिंग डाल दिए जाते हैं जिनको स्टेप्स कहा जाता है। दो रिंग्स के मराकज़ के दरमियान फासले को पिच कहा जाता है।
جو کہ کالم کی چھوٹی طرف کے برابر یا کالم میں استعمال ہونے باریک لانگیٹیوڈنل بار کے قطر کے 12 گنا کے برابر رکھی جاتی ہے، مگر پچ کی زیادہ سے زیادہ مقدار 30 سینٹی میٹر یعنی کہ 12 انچ رکھی جاتی ہے۔ دوستو آگے جس کی میں وضاحت کرنے والا ہوں وہ بیم۔ عمارت میں مختلف حصوں کو وزن برداشت کرنے کے لیے استعمال ہونے والا افقی ممبر کو بیم کہا جاتا ہے۔ اگر بیم براہ راست سہاروں پر وزن منتقل کرے تو ایسے بیم کو پرائمری بیم کہا جاتا ہے۔ اگر بیم کسی سرے بیم پر وزن منتقل کرے تو اوپر والے چھوٹے بیم کو سیکنڈری بیم کہا جاتا ہے۔ بیم کی درجہ اقسام ہے کینٹیلیور بیم، ایسا بیم جس کا ایک کنارہ دیوار میں پیوست اور دوسرا سرا آزاد ہو کینٹیلیور بیم کہلاتا ہے۔ جی دوستو، کینٹیلیور بیم اسے کہتے ہیں جو ایسا بیم جس کا ایک کنارہ دیوار میں پیوست ہو اور دوسرا سرا آزاد ہو کینٹیلیور بیم کہلاتا ہے۔ اس قسم کے بیم میں فولادی سریے بلائی سطح کے قریب استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ اس قسم کے بیم میں تناؤ کی کیفیت اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ دوستو دوسری اقسام میں ہے سمپلی سپورٹڈ بیم۔ یہ ایسے بیم ہوتے ہیں جن کے دونوں کنارے عمودی سہاروں پر بغیر پیوست کیے ہوئے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے بیموں میں فولادی سریے جن کو مین بارز کہا جاتا ہے بیم کے نچلے حصے میں ڈالے جاتے ہیں۔ بیم کے اوپر والے حصے میں دو نسبتاً باریک سریے ڈالے جاتے ہیں جن کو اینکر بارز کہا جاتا ہے۔ ان سریوں کا مقصد مین بارز کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ مین بارز اور اینکر بارز کو وقفہ پر رنگ ڈال کر باندھ دیا جاتا ہے۔ ان رنگ کو سٹیپس کہا جاتا ہے۔ دوستو آگے ہے اوور ہینگنگ بیم۔ اس قسم کے بیم سمپلی سپورٹڈ بیموں کی طرح ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ عمودی سہارے ان کے کناروں پر نہیں ہوتے بلکہ کناروں سے کچھ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بیم کا ایک کنارہ سہارے سے آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے اور بعض اوقات دونوں کناروں سہارے سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بیموں میں سہاروں کے اندرونی حصے میں مین بارز بیم کے نچلے حصے میں ڈالے جاتے ہیں۔ سہاروں کے قریب جا کر چوتھائی سپین کے فاصلے پر مین بارز بیم کے اوپر والے حصے میں موڑ دیے جاتے ہیں اور یہ سریے سہاروں کے اوپر سے ہوتے ہوئے بیم کے آخری کنارے تک اس حالت میں ڈالے جاتے ہیں۔ بیم کے اوپر والے حصے میں اینکر بار ڈالے جاتے ہیں۔ بیم کے اوپر والے اور نیچے والے سریوں کو باندھنے کے لیے سٹریپس استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے آگے ہے مسلسل بیم۔ جب بیم 3 یا 3 سے زیادہ سہاروں پر مسلسل بنایا جائے تو اسے مسلسل بیم کہا جاتا ہے۔ اس میں سری کی تفصیل اور اوور ہینگنگ بیم کی طرح ہی ہوتی ہے۔ آگے دوستو فکسڈ بیم۔ فکس کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا۔ اس قسم کے بیم دو سہاروں پر بنائے جاتے ہیں۔ ان کے دونوں کناروں سہاروں کے ساتھ پیوست یعنی کہ فکس کر دیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے بیموں میں نچلے حصے پر مین بارز اور اوپر والے حصے میں اینکر بار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے سریوں کو باندھنے کے لیے رنگ ڈالے جاتے ہیں جن کو سٹیپس کہا جاتا ہے۔ دوستو آخری اقسام ہے ٹی بیم۔ اس قسم کے بیم اور سلیب یکجان تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سلیب کی چوڑائی نیچے بڑھے ہوئے بیم کے ساتھ مل کر وزن برداشت کرتی ہے۔ اس قسم کے بیم میں مین بارز بیم کے نچلے حصے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ بیم کے اوپر والے حصے کو فلنج کہا جاتا ہے۔ فلنج میں سلیب کے فولادی سریوں کے علاوہ ٹی بیم کے لیے فولادی سریے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ سریوں کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے رنگز استعمال کیے جاتے ہیں جن کو سٹیپس کہا جاتا ہے۔ اس بیم کو ٹی بیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل انگریزی حرف ٹی جیسی ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس بیم کو ٹی بیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل انگریزی حرف ٹی جیسی ہوتی ہے۔ اگر یہ بیم کمرے کے اطراف پر استعمال ہوں تو ان کی شکل انگریزی کے حرف ایل جیسی ہوتی ہے۔ ان کو ایل بیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے دوست بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انجینئرنگ Buildings نالج۔ and Structures 1. تھینکس۔ Building Types and Components. Aim. To provide students with information that will enable them to recognize the basic types of building design and the principal components. Learning outcomes. At the end of the session, students will be able to state the most commonly used construction types, identify types of doors, windows and roof lights commonly used, list the principal components of a staircase, list the types of roof commonly found, types of building solid or traditional construction, structural steel frame construction, reinforced concrete construction, modular system construction, lift slab construction,
Solid construction, solid load-bearing walls set back at upper floors. Commonly made of brick, concrete blocks or stone. Cast iron columns. Cast iron or timber beams. Warehouses, mills, factories and offices. Buildings and structures. Structural steel, high number of design options. Skeletal framework, often complex. Loads carried by beams. Structure is covered by cladding. Large use of glass, polycarbonate and plastic. Large shopping centers, sports centers and multi-story offices. Structural steel. Floor spans between main beams. Roof spans between main beams. Main beams. Tie beam. Secondary beam. Floor spans between main beams. Stanchions. Reinforced concrete alternative to steel frame. Columns support beams on which are laid slab flooring sections. Columns, beams and slabs integrally cast to form a monolithic structure. Two common methods of construction. Reinforced concrete. 1. Precast reinforced concrete frame. Factory-produced frame components. Transported for assembly on site. Similar techniques to steel frame. Reinforced concrete. 2. Composite construction. Utilizes the advantages of modern lightweight structural steelwork. Marriage between steelwork and precast concrete columns. Composite construction. Concrete spine beam. Steel spine beam. Gable columns. PCR concrete frame. Modular structures. Prefabricated components. High design flexibility. Specially designed connectors. Encased in concrete to provide a degree of fire and corrosion protection. Modular building. Typical modular connector. Lift slab construction. Building framework formed by columns. Hydraulic rams used to lift roof-thin floors into position. Height can be increased by splicing on additional sections of column. Early phase of slab construction. Second phase slab construction. Doors, windows and roof lights. Types of door. Hinged. Swing. Revolving. Sliding. Folding. Cantilever. Roller shutter. Hinged doors, most commonly found type. All close against a rebate on the door jamb. 4 commonly found types. Flush. Paneled. Ledged. Metal. Swing doors. Pin hinges allow door to swing in any direction. Door jamb not fitted with a rebate. Often partially glazed using wired glass or copper glazing bars. Found in restaurants, department stores and hotels. Revolving doors. Present an obstruction to firefighting operations unless dealt with. Usually 4 or 2 wings. Designed to be collapsed down. Essential they are used in conjunction with a hinged door. Sliding doors. Solid or lattice construction. Widely used in commercial buildings. Can slide on one or both sides of an opening or into a central recess. Lattice type, usually for security or to protect an area such as a lift or lift shaft. Folding doors, usually lightweight construction. Similar in design to hinged doors. 2 or more leaves hinged together. Whole door opens to one side only. Often used to separate 2 rooms. Cantilever doors. Door is counterbalanced and pivoted so it rises upwards. Lies horizontal when open. Generally fits flush to the opening when closed. Usually found on garages.
Roller shutters nearly always made of steel. Small examples can be raised by hand. Large examples usually operated by means of gearing and handle or chain and block. Usually found on commercial premises. Windows allow natural light into a building.